Okay, so case number 2. So, Form 1701Q. So, ang Form 1701Q, mo na yung for quarterly income tax return. So, adyo kalimtiha for educational gyapon eh. Tagi gyapon na kada page. Para kamalipat. Karon ato nang isuwat ang atong mga information. Make sure gyapon ha nga 2018 gyapon atong form nga gamiton. Okay. For the years, okay. 2018 gyapon ta. Quarter. Pero meron ng quarter. Exa ibutang sa box. Amended return. No. Number sheet attached. Okay, 00 na ibutang diya. Okay, karon ang inyo personal information da. Sige, butangan ninyo da personal information sa part 1. So, T number 5 ha, T number na para sunod tanan. Number 6, RDO code 090 kana taxpayer type karon unsa ta nga taxpayer. Atong kuanon professional ta. Okay, kay artista man tahay karon. Number 8, alphanumeric tax code. So, pangitaw nimo kung unsay imong kuan, di ba? Professional. So, nakadiri sa income from profession. Unsay mo gamiton 8% ba graduated ba ato nang tanawon sa. Okay, pero ang pilion diha graduated. Kanang graduated mao nang gamiton ni mga table. Okay. Number 9. Name. Ang name diha. Okay, name. So ato mong name. After na address. Okay, Maasin City. Okay, so mas maadto ning samtang nagtan-aw ka, nagsuwat pug ka kay para makasunod, and then ikaw man sa video, kamo ning tan-aw human na pug ka answer. Zip code 6600. Okay. 11, date of birth na ya. Imong birthday para masadyon nimo tiban-an. Email ad. Email ad nimo diha. So, ang tuldo ka, one space yep. Citizenship, Filipino. F ha, Filipino. Dili Pilipino. Subject man to. Foreign tax credits, na. Claiming, yapon. Okay. Number 16, importante ni. Nga importante ni. Kaya kung unsay mong pilion sa first quarter, mao na imong sundon sa second, third, o sa annual nga income tax return. Okay? Nga importante, kay mao na sundon nimo hangtod sa tibok nimong calendar year. Next year, pwede nang pamagutro kung ganahan ka. Tax rate, graduated, di ba? Ato gingon. Method of deduction, papilion ka dire kung itemized deduction ba. Kining itemized deduction mo ning tagsa-tagsa. Meaning na ato mga depreciation, depletion, salaries and wages, kadto sila. Okay? Kining optional standard deduction is 40% of the gross sales. So instead nga naa kay deduction, kini na siya. Pero karon ang atong case, itemized deduction ta. Kaya para matagsa-tagsa na to. Number 17, part 3 sa spouse ha. Since single man ta. Di na ito butangan din ha. Dito so naka sa number 26. Okay, so nagyapid ka part, taxpayer, spouse, kini rin magamit. Okay, so sa gingon sa 26, tax due, pilay tax due din ha. Ang tax due nimo asa nimo makitaan from part 5, schedule 1, item 46. Schedule 2, item 54. Asa man dapita ang part 5. Part 3 pa na, part 4 na, part 5. Okay, so adyo kalimti gyapon butan diri ha, imong T number, mo limtan to na tong usa. Okay, and then diri pod sa name nimo. Last name ha. Okay. Para dili makuan, magkuwang ang imong data. Okay, 36. Sa tigingon dire, balik sa tulong kamay ha. 31 out 26 from 46 kuno pa itaw nimo 46 asa si 46. Si 46 na dire. Pero si 46 ningon tax due is item 45 times applicable tax rate. Okay? So sum din na to adin na kinisundon din nila. Ato na bugas number 36. Nahon nimo sales. Pila toy sales? Ang gihatag nga example is depende sa inyong kuan na assign nga sales.
How na, okay, for discussion purposes 850. Pero yung sa text tag sa mo na ay unique nga sales para text ay yung himo. Why copy paste. 420 para sa imong cost of sales. Na kay gross income mga 430. Okay? So, wala minus ra. Less allowable deductions. So, pwede ba? Balik ko na gamay ha. Sa number 37, natay gingon diri nga cost of sales applicable only if availing itemized deduction. So kung dili di ka mag-itemize, wa na kaani. Okay, kung optional standard deduction ka, wa na kaani. Na po dire. Less allowable deductions. Instead nga na allowable deduction, kini unta ka. Pero karon kay allowable deductions na ama ka. So butang mo din ha. Pila to? 80,000. Okay, number 41. So 41, minus ano mo? 430 minus 80, 350. Okay, so 350, taxable income, wa pinidire. So total taxable is 350,000. Sa 350,000, sa may gingon din ha, tax due, item 45, tanaw ni mo ang table. 350 asam ng 350 na bilong. Ang 350 na anak sa 250 but not over 400. Okay, ito nga sa, diba? So, unsa mo kuno? 20% in the excess of 250. Sa 350 pila man ni excess? Sa 250. So, na kay 100,000 ha. 100,000 multiply nimo by 20%. So, na kay 20 nga tax due. 20,000. Okay. Sa 20,000, adritso na nimo. Cargo na. Asa nimo ibutang to part 3, item 26. Isuwat na nimo nga tustumangan. Okay? 20,000. Okay, ito na nimo. 27. Less tax credits or payments from part 5. Schedule 3, 62. Tanaw nimo 62 na ba? Asa man 62? Okay, total kini dire sa 55 di ay prior, previous, since karon kay naa pa man ka sa first quarter wa kay butang din ha. Okay? So 0 na diha. So pila may total dire? Kabot 20 na naman nakasok 63 ha. Minus or mo wa man din 20. Penalties na ba wa pod, so bring down na kadit so 20,000. Okay? So, asa mo to'y pamutang nimo 27 na ba? Wa. 28 na ba? So, bring down na nimo. Total mo na. At total penalties na ba? Wa pod. So, pila man 20,000 abot nimo dire bring down na nimo balances. Okay? Importante ni timan ani ha. If naa gani kay amount nga 0.49, adto isuwat. Kay wa man na sentavo din ha. Kung naa kay amount nga 0.50, i-round up nimo to nearest peso. Okay, kaya dahil 0.50 na dyan, peso na naman na. Kung 49 paubos, adyaw na isuwat. Okay? Sige. So, after nimo na, saan naman? Kuman na. Okay? Magsuwat na ka sa imong pangalan. Name nimo rin ha. Name. Then, signature sa baba. Okay? So, pag-abot nimo dire sa pagbayad, check tahay. Gikan ka po sa Ubank. Okay. And then, mo tayo ni 002. Narato lang nag-assume ha. Ang date, kano sa deadline sa first quarter. Ang first quarter, dapat i-file na nimo on May 15. On or before May 15, 2018. Kaya naa pa man ka sa first quarter. Diba? January, February, March. April, May, ini ka May, within that year, i-file na nimo 2018 in the amount of okay, so human na ang imong first quarter. Okay na, second quarter lang ka. Okay, so second quarter, jog yapon kalimti ha, for education yapon na, for educational purposes yapon na, tangi yapon na for educational. Okay na, good. So, kay buwan mo ka, sa i-fill up ni mo. 2018 kapon ka. Number 2, second quarter.
Second quarter ni. So January, March katong sa ganina. Okay, April, May, June na po ni ang form. Okay? Amended return, no? Sheets attached, 00 gyud na wa ha. TIN, TIN number, ID number ni butang din na. Next, RDO code 090. Taxpayer file type, filer type, professional. So sa to, income from profession, graduated income tax rate. Number 9, name na po di mo diha. Name. So what po name mo? Name. Okay, so what mo yung pangalan din ha. After nimo suot ang pangalan, suot na po nimo ang imong address. Para mausata, para mas simple. Masin city ra largo. Na. Zip code, ang city masin na zip code nga 6600. 11. Kana birthday para masadong timanan. Okay, milad. So what mo yung milad nga ay sorry. After nimo suwat mo yung milad, citizenship Filipino. Mao ra po ni sa uban ha. Tax credit. Okay. So, method of deduction, di ba sa tong first quarter, mao po sa second quarter. Graduated income tax rate and then itemized deduction. Okay. Background of spouse, adun aswate kay single man din na portion. Okay. Pag-abot mo sa 26, unsa to? Oy, wa kay makuan din ha tuad to ka sa likod largo. Okay. So, imo gyud ni suwatan. Mao ni diri ang imong TIN or ID number and then ang imong last name. Okay, nakasunod pa ta. Schedule 1. Okay. Pila to sales nimo o pila tong imong unique nga amount sa sales mo to imo isuwat. Ha? Dili ta manundog datag sa ay mo. Lain mo og answer. Okay, so ma-check na kung nagsubay ba ka sa imong assign nga. Nagsubay ba ka sa imong assign nga sales. Okay. Cost of sales or services 420. Artistam di ka din na professional entertainer tayo ka. Gross minus mo 430. Allowable deductions na ba? Yes, natay gihatag 80,000. Okay. Pag-abot nimo sa ubos net income for this quarter, nahimo na jang 350,000. Pila tong injo ha, doy suwat adon na suwat kung kuana. Tusundugan 350 na amoy tax-tagsa. Okay. So, taxable income from previous quarter. So, pila man to? Tanawon ha kung pila to. Tanaw na to ang previous quarter. Sa previous quarter, katong first quarter, asa na mo tanawon? Tanawon ni mo ni pila tong taxable dara. Na kay amount ka 350. Okay? So mo na imong isuwat pag abot nimo 10 taxable income or loss previous quarter or quarters. Quarter ta kay first quarter pa man ang previous. 350. Wa na gisundog niya na kuno na coincidence nga 350 days sa una pod. Okay? So mo na. So non-operating wa pag-abot diri wa pod. So total taxable plus ring duha kay sum of 41 to 44. Okay, 41 to 44 plus namutan na pila so amount. Mo na isuwat nimo. Ay ada nimo duha. Okay? So okay, 700,000. Okay, pag-abot nimo dire tax due, pila may tax due. Sige itong anon. Pila tax due na. Okay. Ang tax due nimo is 700,000. Tan-aw na pud ka sa imong table. Table dire tax due pila to? 700. So 700,000 pila man di ay. Okay, so may giyon din ha. Sa dapitang 700 na asa over 400 but not over to 800. So 30,000 plus 25% in the excess of 400. Okay, majok. Dala ko i-calculate. Na. Sa first 400, sa first 400,000 na kuno kay tax nga 30
Okay? So i-plus pa na nimo sa sobra. Pila may sobra? Plus 25% in the excess of 400. Sa atong case, multiply na ito na 0.25. Okay? So pila mo na 300 times 0.25. So mo na 75,000. Okay? Okay, 75 plus 30, 105. So, money mo tax due. Okay, so what ano mo? So, what ano mo din he? Okay, tax due, 105,000. Okay, asan mo sa watog balik? Ato sa 26. Butang ni mo rin ha. 105. Hindi ka masag din ha kung subay-subad na nimo. Okay, 27. Less tax credit payments from Part 5, Schedule 3, Item 62. Tanaw na po din dire. Part 5, Schedule 3. Dire, nga portion. Prior years excess credits na wa. Tax payment for the previous quarter or quarters, ba kay nabayaran last quarter? Yes, na kay 20,000 nga gibaya, di ba? Na. 237 wa po ni dire, so more na total 20,000. So pag-abot mo 6 unsa may isot dire, pwede nimo ilargo diha, pwede po nimo ibalhindan. Sige, ato sa nitiwason para way 1. So 105 minus 20, pila na may makuha nimo? 85 na naman. 85,000. Okay, minus nimo. Minus mo 105 minus 20. 5. Sunod mo sa form. Abot mo dire surcharges, penalties, interest, pwede na 85,000. Bring down na nimo. Okay? So, manabakan diha, diri na pagka pang forward nimo. Pila to sa 27 gikan sa 62, 20,000. Okay? Pila may overpayment or tax payable, na kay payable in the amount of 85 minus nimo 85,000. Okay? Dire, abot mo dire, pila amount? 85, bring down na nimo. Then report 85,000. Okay, so naman na. So pirma na ka diha. Name nimo. Okay, pag abot mo dire, unsa nga check bank number 00 ano kanina? 00 ko ano ni? 004 003 pa dahil. 003. Kano sa deadline? Sa January, February, March, first quarter, ang deadline is May 15. Okay? Pag-abot mo April, May, June, August 15. August 15. Within that year, 2018. Napamkaan na ngayon. Pila amount? 85,000. Okay? So, humana ang imong second quarter. So, timanan nimo ha, ang imong nabayaran is first quarter is 20,000. Pag abot nimo second quarter, nabayaran nimo is 85,000. Ano man? Magamit ba nimo ni file nimo sa third quarter. Okay? So, third quarter na ta. Mo ni imong 1701Q for the third quarter. Okay, largo na ta. Rapaspas. Abtangan nimo dihag for educational purposes. Okay, so year 2018 yapon ka. Paspas na kamay ha. Third quarter, amended return, no? Number sheets attached, 00. Number 5, T number ni mo din ha, or ID number. Okay. Mana? Abot yung RDO code, 090. Taxpayer filer type, professional kay artista ka din ha. Alphanumeric tax code, okay. Income from profession, graduated income tax rate. Okay? Name. So, what yung name? Pag sukman niya na, zip code, address, Masin City. Masin City. Subayra. Zip code, 6600. Date of birth, kung anong birthday mo. Okay, email ad. Okay. Kumani mo din ha. Citizenship. Filipino.
Okay, nakasubay na. Tax credits, wa gyapon. So, okay, number 16. Graduated ka. Method of deduction, itemize. Kung sa tong first quarter, maupod sa second, maupod sa third. Spouse, wa kay butang. So, largo na ta. Pagabot mo dire, matawa itong gingon. Largo ka sa likod. Naka-information sa third quarter. Pilay sales. Unique ni Ninja. Tagsa na amoy. Amount kung pila. Okay. So, pag-abot naman ha, so may gingon, nakay cost of services nga 420,000. Okay. Pag-abot mo diha, 430. 80 allowable deduction. Pila na? Kay amount nga 350,000. Okay. Okay, so taxable income from previous quarters. Tanaw na to, pilay taxable. Pilam di taxable income from previous quarter. Okay. So, pila? Mo ni 700,000. Okay? Ano na to, pila primero kay na-appeal na dire, nasud na. Okay? Ano naman, 350 man to. So, 700,000. Okay, pag abot mo din wa na din ha. So, total taxable 1,050,000. Okay, so pila may imong taxes din ha. Ano po ni? Ang tax din mo din ha, compute na po din mo. 105, asa man na nabilong ang 105? 105,000. Sa first, ang 105 na nasa 800 to 2 million. Sa first 800, Sa first 800,000, nakay pila to 130,000, and then in the excess of 800 nakay 30%. Pila man the excess na 1050 minus 800, so 250. Sa 250 nakay 0.30%. Pila man na times 0.30, so 75,000. Okay. So, total na mo. 130 plus 75, 205. Okay. So, what ano mo ang 205,000. Dasa na, largo ho na to kay para tausa. Pag-abot mo din nakaigingon din nga credits. Pila to'y credit nimo sa last quarter? Diha kay 20, diha kay 85, kay may nabayran nimo. Pila nabayran nimo? Primero 20 plus 85. So isuwat nimo din ha. 105,000. Okay? Pagsunod nimo, naaba kay form 2307 na okay. Itong himuon nanto 307. So, mo na yung Form 2307, Certificate of Creditable Tax Withheld at Source. Okay. Yung perform tayo ka as artist or as professional entertainer. So ato nimo. Mo ni gihimo nila. Sila naghimo ani ha sa imong gi-performan, and then sila nag-withhold sila og portion sa taxes nimo. So sila na yung bayad. So tagaan na lang kag papel. Instead nga kwarta, papel na lang ilayatag. Kay tahay na kay portion sa 100,000 nga kanang tuno nila. Nag-withhold tayo sila og 10%, imong madawat 19 naman, and then ang the rest papel na naman kini na sila. Form 207, a certificate of creditable tax withheld. So
Same gyapon ha for education. Okay, sige. So suwatan mo din ha. From unsa man nga period, third quarter, January, February, March, April, May, June, July, August, September. So from July 07/01/2018. Kada quarter mo kami himo ginani. Okay, kung naa mo gani. So masod sa from July to September 31 ba? 31 siguro. 2018. Okay, kana taxpayer identification number ana, o imong ID number pwede ra. Okay, suwatan mo din ha. 00 na ito para mas simple. Name, mabutang nga nimo. Ikaw ni dire. Payee mo ka. Address, maasin. And then, wow na niya. Zip code 600. Pag-abot mo sa payer, ang nagbayad nimo. Katahay, for example, mao ni. Di ba? Dalisay Company. Then, address, Maasin City. Sunod pa. TIN number po ha. TIN number. Tangan mo ni Budag. 800 para mas kuhan. Sa dyan tibanan. Zip code 600. Okay. So tanawin mo dire. Income payment subject to funded withholding tax. Pila unsa man to diha. Isuwat nimo din ha. Unsa man to imong gi-perform. Unsa man ka? Tanawin mo sa likod. Unsa man day ka. Pag abot mo sa likod mo na mga code ang libuga, pero unsa ka artista, tangan-tanaw nimo diri asa dapit ang artista na ara na professional, lawyer, entertainers, tuara. Professional entertainers katulo, such as but not limited to actors and actresses, singers, di ba? Artist untay ka. If gross income for the current year did not exceed 3 million, ang imong code is to W1020. Kung exist ko no ka sa 3 million, ang imong code is WI 021. Kana. Unsa man ka code? Di ba ning lapas kag 3 million? Tangan mo diri ha. Professional entertainer. About spelling guys. WI021. Okay, now to yung pagka-breakdown diha kung pila. First month is 150. Second month is 50. Ano ha? Third month of the quarter is 100,000. At total of 300,000. So total ni mo des ubos 150, 50,000, okay, 100,000. Then total 300,000. Sige. So pila may rate? Ang rate din is either 5% or 10%. 5% kung di ka mulapas sa 3 million, 10% kung mulapas ka. Lapas man ka mo ng imong withheld diri dapat 30,000. 30,000. Kaya 10% of 300. Okay? So, mana ka. So, signature there sa payer, si Dalisay. Dalisay Company. Okay, so Dalisay. Pagkabuti mo dire imong pangan. Okay? Name mo din ha. Okay. O din ha. Sa kuha na tax agent. Mga numero. O wala kayo ng pilapan. Mauna na. Okay, so mauna na sa ang imong Form 2307. So, gamito nimo pag abot mo sa third quarter. Okay? Sige. So, balik ko na to ang imong third quarter. Sa taning undang, dire sa credit. Okay? Sa second page ha. So, nakalimutan. Butang na yung TIN number. Okay? So, dire ka. Balik ka dire. Nabay 2307, kadto ganina. Pila sa amount sa 2307? 30,000. Okay, total nimo. Tax paid previously filed. If amended return, wala din ha. Kaya di mo na amended. So total nimo 135,000. So pila may payable nimo? Mo na din ha. 205 minus 135.
Pila naman yung gawas? Gawas na ang na 70,000. Pila to yung amount ba to? Direwa penalties. So total na dia 70,000. Okay? So mana ka sa second page. Balik na ka sa first page ha. Tiwan ano to nimo? Pila to dire? Sa 26, pila ibutang nimo? 205. 205,000. Ayan na yung unique amount ha. Less tax credits, pila to? Ano siya? Gikan sa 62. Taas likod. Minus ano mo? 70,000. Penalties wa? Total of payable 70,000, then 70,000. Bring down ano. Okay? Klaro. Check number. You bank. 004. Kana sa deadline na ni third quarter, di ba kay August, September, July, August, September. Okay. Sige, asa na sila? Nika November 15, 2018, the same year. Okay. Balik ko na ang mga deadlines ha, and then so tansya na itong amount 70,000. Balik ko na itong mga amount, name. Okay, balik ko na itong mga deadlines. Ay mo deadline, first quarter May 15 of the same year. Kay kaduhan mo deadline na kay saan to? May, August 15, 2018. Katulo, November 15, 2018, di ba? Murag 2 months after sa last month sa inyong quarter. January, February, March, May 15, April, May, June, July, August 15, and then last is November 15. Okay? So, muna yung mga deadlines pag-abot sa quarters. Okay, so ready na ka para sa imong 1701 or mas gitawag nga annual income tax return. Okay? Saan sila? Ano yung 1701? Okay, so 1701, kada page yapon butangan nimo for educational purposes. Kada page, why laktaw ha? For educational. Okay. Sige. Suwatan sa nato sa mga information ha. Lahan tong likod. Kaya di akay TIN number dire. TIN number. Then imong last name. Okay. TIN number. Imong last name. And then last page. Napa ba? Napa. TIN number. Then last name. Okay. Balik na ka sa first page. Staying on diha. For the year 2018, unsam din ni ang annual income tax return. First quarter, second quarter, third quarter. Di na ka mo file og fourth quarter. File na nimo is annual na. Itibo na nimo tanan. Pero with the consideration the first 3 quarters. Okay, makita na nimo unsay mga implications sa mga nabayaran nimo kanina. Amended return, no. Short period return, no pod. Hindi short period kay for the whole year mo kuno na. Taxpayer identification number, ID number ni suwat nito din ha. Then RDO code 090. Taxpayer type professional, alphanumeric tax code, income tax profession from graduated income tax rate. Name, suwat niyo pangan. After ni mo diha, number 9, address, Maasin City.
Okay, para mas simple ha, pareha ra tag tanang address Masin City para kay kadto ta maglisod og timaan. Date of birth injo ni dire. Para kuan. Email ad, email ad. Tangay mo diha. Okay. Citizenship, Filipino. Diha, na din ha. 15 contact number. Imong contact number pwede ra para at least masadyo nimo limanan. Single, yes, single. Married daghan ka pilapan. Karon, unsay imong gigamit? Naa ka sa dara. If income from exempt tax, dadyo na putang pagabot mo dira pod. Pagabot mo sa 21 graduated ka. Kay mo may gamit mo first mao na tanan itemized pod. Okay? Sige, tax due from part. So 22 wa kay butang din ha, kay wa pa kay part 4 item 5. Wa sa kay mabutang diri kay summary man adto sa kaslikod sa tong part 5 to sa page number sara to yapon to ara napug ko dara part 5 sorry part 5 page 2 pa diay. Sige. Sa part 5, suwat sa nimo din ha. Part 4 wa man ilabot kay suwas man na. Part 5, suwat nimo dire taxpayer. Exa ang box sa taxpayer. Di na ka suwat og employer kay negosyante mga dire. Okay. T number, doon na suwat. Sige, wala na din ha. Pagabot nimo din sa part 5 schedule 3 pila to sales nimo na kay total di ba diha gihatag na ho wala gihatag kay naa man na unique nga sales nimo total sa nimo tanan ang upat para makita nimo ang pila imong total sales sa part 850 man kada quarter so 3-4 ko okay ang sales return wala na then pagabot nimo sa net sales mo gyapon bring down na ang balance cost of services total ra pud daho 680 gross income from operation 1720 so mo na ordinary allowable deduction or itemized deduction katong total sa tanan 320 okay. So, padang ubos, wala. Pero may total allowable, 320. So, net income. So, 1720 minus 320, matoy 1,400. 1,400. 1,400,000. Okay. Pabuti mo sa ubos, wala. So, suwat mo ang 1,400. So, pila may tax due. Ang tax due na ato na po kasakuan, ato na po kangita na po kaog. Kining gitawag og table. Ning table tahay. Sa 1,400 asa na nabilong sa 800 to 400,000. Okay? 800 to 400. So, kanang 800 to 400, kanang 1,400 nimo. First 800 pila to? Kay 130,000. Okay. So 800 minus 1,400 pila excess 600. In the event nga na excess ang 800, so pila to? 600 times point. Tanaw nimo. 30% let's say in the excess of 800 times 0.30. So 180.
So 180 plus 130, 310. Okay. So 310 ang imong taxes due. So what mo din ha? Pila tayo due? 310,000. Okay. Mana? Yes, mana. Asa naman na yung butang? To part 6, item 1. So part 6. Ato kalimti day nga naatay butang dire mao ni ang breakdown sa imong ordinary allowable deduction. So para mas simple iba ako gi 40-40 pero ito nung laman na sa dapit. 40,000 na the same ra na para kan assume ra nga 40 kada usa. 40,000 nga mo total sila og 320,000. So 14 GIS 40,000 taxes salaries di ay 40 lipat ako. Then appetite transportation 40 na. Okay, then total of 320,000. Next, the last page. Nakaisuwat na mao to yung gingon nga part 6 summary 310,000. Gikan na siya sa part 5 item 2532. 310. Total po niya 310. Pag-abot mo payments for the first 3 quarters katong tulo 20 da kay 20, da kay 85, da po kay 70, total of 175 first 3 quarters. Ikumpleto nimo pila to gibayran to dinjo. Tag-saman mo diha pila. 175,000. Okay. Mana. So ato na ka summary sa page 1. Okay, wala man uban niya. So page 1 na ito gingon diri nga 22 tax due pila to tax due 310. Out of 310,000 na mo kay nabayaran na kay nabayaran, di ba? Kabayad na kag 175. Kanang 175 ikuha na part 7 item 10. Di nakabasaag diha na may description. Anda 135 total diha 135 for then 135. Solve na yung problema. Name. Dire, sa ito name di ko na. Pwede ra. Ubank ni dire. Saan ni numero? 005. Okay. Date. Kano saan eh? Okay. On the 15th day of the 4th month following the close of the calendar year, the taxable year. So pila man na the 4th day and the 4th month, January, March, April, the 15th day, April 15, di ba? April 15. On the 15th day of the 4th month following the close of the taxable year. So April 15, 20, next year na 19. Amount of 135,000. Okay? So manay mo case 2. Okay na siya. So, important reminder sa do kalimot, ang box X ang ibutang, ang mga sintabo peso nimo kung 50 above, di na prisuwat kung 49 paubos. Okay? Then do kalimot for educational purposes kada page, and then dapat 2018 ang form nimo. Okay? Those are some of the important reminders nga dapat i-malimtan. So, sunod na punta.